Naiga viral ba katong kuan singalan ni? Tong graduation naiga viral nga mama sa bata nag-viral gasuot siya katong casual nga white. Hala grabe. Grabe gyud maka-bash ang uban. Subot idog nawong wa day angay. Kamo may way angay. Sus proud kay ko mante, grabe. Grabe confident ti mante. Kay diri sa Pinas no nagsuot lagi kag ingon adto pero grabe kag i-bash. Hala ka. Wala mo galantaw dire. So halos tanan bisag unsa nga kuan klase nga bisag kana bitong normal lang nga okasyon diri sa ibang bansa sa mota diri sa Middle East. Bisag kuan na lang nga okasyon, normal na lang nga okasyon. Manggiin adto gyud sila magpabunggahay gyud silang mga gown-gown. Ginaigi panghatag akong mga amo, mga sanina. Wa na lang gyud kuning punit atong gown kay kabalo man gyud ko sa Pinas. Grabe. Grabe mga sana Grabe pamatasan diha sa Pinas bisag dili okay ra bi atong suot ante. Di man to laswa lang tawon. Unsay nakakuha nadto? Unsay nakalaswa adto? Kamo may pangit, pangit pamugnaw, pangit pamugbatasan. Ano man din magsuot sa ante og ginadto? Mga ikaisa ra man ang graduation sa iyang anak sa elementary. May man balik pa nag-elementary ang anak. Dapat mabunggahay. Magbuot man mo ginadto yang suoton. Ngayon man gyud pud siya adto. Nindot og lawas. Kamo ra gyud bati og mata, bati mog panan-aw, bati mog batasan. Sus, kanindot adto yung suot. Grabe confidence sa ante. Maunang ang uban diha di na lang mo suot og ginadto. Bis gusto magsuot og ginadto lisod man gud ning mga Pinoy good pod. Porket mag-ingon adto, i-bash say na adto. Bisag kinsa pwede mo suot og ginadto. Tanan pwede mo suot og ginadto. Ngayon gyud kay sa ngalan adto niya. Ngayon kay kaadto ma'am ato imong gisuot. Giatay lang gining uban. Nga kuan kay mga batasan. Suot pud ka sila gingon adto. Suya mo? Palit day mo. Di kay sige mo pang bash. Palit mo inyo. Suoton po ninyo ba? Walay butanay kay dili man kamoy gapalit adto. Ni palit man siya adto para sa iyang anak, para sa graduation sa iyang anak. Palit po day mo de sa pagmagawd mo taas kay kasana, taas kay ikog. Walay magbuot ninyo og unsa inyong suoton kay inyo man ang kwarta gipalit. Ya ato pud nga time kato iyang gisuot o kuan man pud to sa okasyon kay graduation man sa iyang anak. Fit man pud sa okasyon ang iyang gisuot. Say naa og inato iyang gisuot. Kuan lagi suyaon ng gining uban yun. Walay mga confident. Mang bash na lang.